Miguel, thank you. Sana manalo ka. Runaway. Hi. Oh, thank you. Thank you, Miguel. Ayaw malapad yung hita ko. Okay lang. Okay lang, basta healthy. Wala ko yung hita ko. Miguel, thank you. Sana manalo ka na malaki. Thank you so much. 27, Nay. Hi, Flipside. Kumusta na? Balita sa'yo, Flipside. Bing, bing, ito, bing, bing, bing. Ito, may ito, bing, bing. Meow. Yan. Meow, meow. 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 Aray ko. Thank you, Miguel. Thank you so much. Thank you, Kiki. Thank you, guys. Master mine. Hi. Joel, Da. Hi, Da. Papa Dry. Hello. Guys, ano kayo dyan? Thank you. Wow, thank you, Miguel. Miguel, thank you so much. Thank you, my angel. Thank you. Uy, naka-monster ako. Thank you so much. Daddy Gafay, thank you sa tap. Hello, guys. Okay lang kayo dyan. Thank you sa pagpunta sa live ko. Dark Angel, hi. Hi, guys. La, thank you. Miguel, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko. Thank you. Thank you. No work today, Daddy. Hi, meron. Everyday work. Kala nyo guys, ang saya-saya ko, wala akong problema. Pero ang totoo, Marcos. Okay, hi. Kumusta? Yung pusa ngayon, lagi na sa labas. Kaya lagi napapaaway. Bartay. Oh, maraming problema palagi. Hindi mawawala yun. Joel, Andy, hi. Hindi, yung mama ko kasi nasa hospital pa. Sa Monday pa daw lalabas. I-check pa yung ano niya, ba-blood test pa niya pa siya, tapos i-test pa yung ihi niya. Andy, hi! Kamusta, guys? Kaya yung sahod ko ngayon dito sa Bigo, doon mapupunta. Ha, Appa! Annyeonghaseyo, Appa! Paul, hi! Kamusta? Guys, okay lang ka kayo mamaya luto. Amaga pa, para magluto. Sige. Pasok na. Wait lang. Pasok. Guys, okay lang ka kayo dyan. Hi, Mark! Kamusta ka, Mark? Ming? 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 Hi, guys. Love you. Hello, guys. Okay lang ka kayo dyan. Thank you sa pagpunta. Drops! Welcome back! Hi, guys. Love you. Hi. Max? 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 Good morning. Hi, ID number. Good morning. Boss, hello boss. Thank you for the follow, guys. Followed you back. Thank you so much. Followed you back, guys. Hi, guys. Okay lang nga kayo dyan. Thank you sa pa 1 star, Miguel. 2 por 2. Oh my God, nakakatakot. 2 por 2. Kaya sa akin lang nga kayo dyan. Okay lang, person. Okay, hi.
Thank you so much. Oh, ang cute. Thank you. Guys, spices. Ay, nawala na. Thank you. Unknown. ID number. Guys, thank you for the follow, guys. Follow you back. Follow back ko kayo, guys. Bye, guys. Kasi di ko mapindot. Wait lang yan. Follow you back, guys. Sino pa yung nag-follow dyan? Just, sir, thank you. Follow you back. Ayan. Follow you back, guys. Thank you, Kayo. Thank you so much. Thank you sa pag-follow nyo sa akin. Grabe sila, oh. Thank you. Hello. Grabe po. Thank you, Kayo. Ayan, follow you back, guys. Ayan, follow you back. Thank you so much. Uy, grabe ba? Tang mo, hi. Wala akong utang. Charot. Yeah. Ayan, follow you back. Thank you so much. Hi, guys. Guys, okay lang ga kayo dyan? Taga saan ka? Batangas, may Santo Tomas. Pero ngayon, nasa Laguna ako. Sa Laguna ako ngayon, guys. Guys, okay lang ba kayo? Okay lang ga kayo dyan, guys. Thank you sa pagpunta sa live ko. Thank you talaga, guys. Sobrang na-appreciate ko. Taga Batangas sa dito. Talaga? Saan doon? Oh, thank you, Lee. Thank you, Kyle. Guys, thank you sa pag-follow, guys. Followed you back. Alay ako ay Tagalipa. Ay, Tagalipa ka. Ako ay kay taga Santo Tomas Laang. Ay, kalapit lang. Iba ay kamusta si ano doon? Si Nagayon, yung congressman doon. Patay. Belma Santos baga. Hi, guys. Guys, okay lang ga kayo dyan. Joel, Datay. Guys, okay lang ga kayo dyan. Kay gandang dilag. Hi, Banong. Kamusta? Thank you. Good morning. Gusto ko yung ano, yung screenshot tapos si avatar ko. Ganun. Omar, hello. Kelly. Miguel, pahinga muna ako, Tara, ha? 1 to 3 a.m. na, kauwi ko lang bahay. Okay, Miguel, good night. Pahinga ka na. Bukas uli. Alvin, hi. Thank you, Miguel. Thank you, my angel. Bye, Miguel. Ingat ka. Good night. Thank you, ha. Thank you so much. Makaka-2-star na ako. Thank you. Thank you, Kayo. Guys, okay lang ga kayo dyan. Oh, thank you. Thank you so much. Hi, ID number, guys. Thank you for the follow, guys. Thank you so much. Guys, okay lang ga kayo dyan. Frank Carl, hi. Okay, follow you back. Bawi ako next time. Okay, Miguel. Bilang. Pahinga ka na dyan. Follow you back. Thank you. Pahinga na. Tika, guys. Upo lang ako. Oh. Papahinga ka na? Guys, tika. Umuna ako, guys. I see you. I run the world today. Wanna see you. Hi, Lynn. Shari, thank you for the follow. Pumuna tayo, guys. Kasi sumasakit yung tiyan ko. Sa gilid ng tiyan ko. Yeah, Chamay.
Sakit ng ano ko. Sa gilid sa right side. Oh, shit. Kailangan ko na magpa-check up. Hindi ko na kaya tumayo na matagal. Ano nararamdaman mo? Ano siya? Parang, tawag doon, parang pinipiga. Ganon. Para siyang pinipiga. Hindi dito sa right side. Dito. Oh, shit. Hi, maganda. Oh my God, sakit. Namimilipit ako. Wait lang, guys. Kailangan ko na ito pa-check up. Hi, Bong! Shawi! Teka nga, sumandal ako muna. Sakit. Kakadahit ko ata to. Oy! Ganun ba yun? Ganun ba yung appendicitis? Minsan kasi nagpapagutom pa ako. Ganun. Yan ba yun? Paano gamutin pag ganun? Oo, pa-check up ako next week. Pag may time ako, pa-check up ako. Sakit. Tawag na ba?